Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let me introduce myself. My name is Wisnu Ardiansah. My student ID number is E1D022161. In this video, I'm going to talk about the phonology. So let's start from the basic concept of phonology. So phonology is a branch of linguistics for the study of microlinguistics. Phonology in terms of etymology comes from word phon and logy. Phon means is sounds and logy is science. So phonology is the study of the sounds. Phonology has two subdisciplines or branches, that is a phonetic and phonemic. So to examine the difference between phonetic and phonemic, we can illustrate it from the famous quotation by Pike, Kinit, 1994. So phonetics gathers the raw material and phonemics cook it. Jadinya phonetik di sini sebagai pengumpul materinya, sedangkan phonemic sebagai pemasaknya atau pengolahnya. So as you can see on the screen, those are the definition from some experts. The phonetic is the study of production, transmission, and reception of the speech sounds by Todd, 1991. Study of speech, sound as a sound in any human language, and phonemic is the study of sounds and sound patterns of specific language. The study of how the sounds are organized and how they function in language. Jadinya phonetik di sini adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana suara itu dihasilkan, ditransmisikan maupun diterima oleh pendengar. Sedangkan phonemic adalah study yang mempelajari tentang sound pattern atau pola dari suara tersebut dalam bahasa yang spesifik. Dan juga studi yang mempelajari bagaimana sound itu diorganize and bagaimana fungsinya di dalam sebuah bahasa. So continue. So phonetics reveals how sounds are made, divided to be three. That is articulatory phonetics atau alat ujar, acoustic phonetics atau transmisi, atau auditory phonetics. So articulatory phonetics atau alat ujar, that is how speech sounds are produced. Jadinya di articulatory phonetics ini kita belajar bagaimana sound tersebut diproduksi atau dibuat. Then in acoustic phonetics is how the sound are transmitted, atau bagaimana transmisi suara tersebut. Apakah suaranya itu keras, nadanya itu tinggi. Sedangkan in auditory phonetics is how the listener perceives and understand the sound. Di auditory ini kita belajar bagaimana pendengar bisa memahami dan menginterpretasikan suara tersebut. So in phonemics, we hear language sounds from phonetics and then how these language sounds convey meaning. So for phonemic, we study to convey meanings. In phonemics, we understand that certain sounds produce certain meaning. Di phonemic kita belajar bagaimana mendengar bahasa dari phonetik. Jadinya di phonetic ini yaitu ilmu yang mempelajari tentang makna dari bahasa tersebut, dari suara tersebut. So the next is vowel and consonants. So vowels are sounds in which there is no obstructions to the flow of air as it passes from the larynx to the lips. Roach, 1991. It is defined as those sounds produced with oral cavity, relatively open to the flow of air. Jeffrizal, 1999. And then the consonants are sounds produced with consonant are sounds produced with constrictions or occlusion in oral cavity.
Jadi simpelnya tuh vowel adalah suara atau bunyi yang tidak menghalangi udara melalui mulut, atau dalam bahasa Indonesia lebih dekat atau lebih kita kenal dengan nama vokal, huruf vokal. Di huruf vokal ini ada, atau vowel ini ada a, i, u, e, o. So the example of vowel is as a in apple. Jadi a dalam apple itu merupakan huruf vowel. Hanya konsonan yaitu bunyi suara yang kita buat dengan menghalangi udara melalui mulut atau hidung. Kita menahannya dengan bibir, lidah, gigi, mulut bagian atas, dan tenggorokan belakang. Jadinya bunyi vokal adalah bunyi yang terjadi. Jadi perbedaan antara vowel dan konsonan yaitu bunyi vowel adalah bunyi yang terjadi tanpa hambatan pada alat bicaranya atau tidak ada artikulasinya. Sedangkan bunyi konsonan adalah bunyi yang terjadi karena adanya penghambatan arus udara pada sebagian alat bicara. So the next material is diphthongs. So a diphthong is a fascinating and nuanced aspect of phonetics in language. It is essentially a complex pitch sounds that defies the simplicity of a single stable vowel sounds. Instead, diphthongs involves seamless transitions between two distinct vowel qualities or position within the same syllable. So the example of diphthong is as a in aim, and as a in eight, then o in coin. So the next, so we are still in a diphthong. So simpelnya diphthong ini merupakan suatu bunyi yang dapat dikatakan seperti perpindahan dari posisi vokal yang satu ke posisi vokal yang lain, atau semacam penggabungan dua posisi vokal seperti i, a, i, au, dan sebagainya. Yeah, so the conclusions, so maybe that's all. So in conclusions, phonology is vital for effective communications and language comprehensions, as it reveals the intricate relationship between sounds and meaning. The study of phonetics and phonemics enhances our ability to articulate, transmit, and perceive sounds accurately, contributing to the richness of linguistic expressions. Yeah, maybe that's all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.